हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आप समस्त बहुत ही भल और बहुत ही सुस्थ थे। तो आज वीडियोटा मोर ओटीटी 2026 जो नोटिफिकेशन बर्तमान ऑनलाइन चली ताकू आखि आगे देखिए ठीक अच्छे। आपण एत सारा कमेंट आसुच्छी तो मो वीडियोटा नक रही पारे आप कमेंट कौन आस सर आम जो ओटीटी गाइडलाइन आसी नुआ जो ओटीटी नोटिफिकेशन आसी माने सही नोटिफिकेशन हिसाब से लिखाई आम आंध्र बीएड पिला माने बोथ पेपर ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 बोथ पे इलिजिबल। तो यहाँ कौन सत ना मिछ आ गोटे आसर आम बर्तमान समय जो आम आंध्र बीएड पिला माने कौन फास्ट सेमिस्टर ठीक है आंध्र बीएड पिला कि ओडिशा बीएड कि ओडिशा सिटी यही सब पिला फास्ट सेमिस्टर होती सेकेंड सेमिस्टर एजाए होनी तो से फास्ट सेमिस्टर तो से फास्ट इयर अच्छा तो से कमेंट अच्छे सर आम कौन ओटीटी पे इलिजिबल। तो देखो मुझे बारंबार रिपीट करुच्ची प्रति वीडियो आउ थे आप डाउट को लेकिन वीडियोटा तो डायरेक्ट मुझे ओटीटी 2026 जो गाइडलाइन आसी आप्लिकेबिलिटी लिखाही से मुझे नहीं जाऊँगी से आपको देखुची एक्चुअली कौन से लिखाही आपने इलिजिबल कि ना निजे आखिरे देखूँ आ टेलीग्राम यही पीडीएफ मुझे अलरेडी प्रोवाइड कर जो मैंने देखी ना देखीने आउ देखो मो वीडियो देखिए पर आपको अदर वीडियो देखा किसी भी नीड पड़ोनी ठीक अच्छे। आपण मैंने देखी सारी मुझे जानी वीडियो हेले भी करुच्ची कहीं मो पर बहुत पिला ट्रस्ट अच्छी आ मो वीडियो समस्ते वेट करी समस्ते नुह केते मो वीडियो केतेक पिला वेट करके बसी से वीडियोटा करुच्ची ठीक अच्छे। तो जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध एंड जो मैंने डाउट थो निहाती वीडियो आपको डाउट क्लियर हो कहीं मुझे 2026 जो गाइडलाइन आसी से गाइडलाइन को आधार करके आपको कहबी ठीक अच्छे। तो चलो तो लेट करवानी वीडियोटा आरंभ करवा। तो देखो यहाँ हूँ आपंकर 2026 ठीक अच्छे बर्तमान जो ओटीटी आप आप्लाय करेंगे आप्लाय कर गाइडलाइन तो ये आमर टी चेंजेस होती ठीक अच्छे कौन कौन चेंजेस होती देखो आपन को किसी देखा दरकार नहीं देखो ये आप्लिकेबिलिटी लिखाई ठीक अच्छे। तो आम स्क्रोल डाउन करवा ऊपर जहाँ थी माने से ही अच्छी ओल्ड जहाँ थी तो आम टे स्क्रोल डाउन करें देखो यहाँ हूँ आप देखा पॉइंट ठीक अच्छे। एलिजिबिलिटी कौन अच्छी कैटेगरी 1 कौन अच्छी माने आपंकर जहाँ भी कोर्स अच्छी ठीक अच्छे देखो आप 2 ईयर बीएड कर 2 ईयर सीटी कर स्पेशल बीएड कर स्पेशल सीटी कर ठीक अच्छे 1 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर कि स्पेशल कौन बीएड अच्छी आप ग्रेजुएशन 45% मार्क अच्छी विथ बीएड अच्छी आप ग्रेजुएशन 50% मार्क अच्छी विथ बीएड अच्छी जहाँ भी क्वालिफिकेशन सब ये लिखाई तो आप सब पढ़े ठीक अच्छे। देखो यहाँ मुझे देखुची तो आज एग्जांपल ये गोटे देखुँ ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन माने आप +3 सहित जो बीएड कर जहाँकि आम आंध्र बीएड पिला बर्तमान से कैटेगोरी जी ठीक अच्छे देन आप इलिजिबल ठीक अच्छे। आहरी अच्छी देखो ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन ठीक अच्छे आहरी अच्छे एमती आप सब पढ़े आपंकर क्वालिफिकेशन जदि यही माने आपंकर क्वालिफिकेशन जदि दि जाइए यही सब कैटेगोरी भितर जाऊँगी देन आप इलिजिबल। तो आमर मेन कथा कौन थी यहाँ देखो ठीक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क पीजी करें भी आप इलिजिबल। तो कौन लिखाई देखो बीएड एमएड थे आमर तले देखो ये देखो क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शाल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 ରୁ 5 देखो लिखाई 1 ରୁ 5 माने केते प्राइमरी ठीक अच्छे आउ 5 ରୁ 8 माने षष्ठ सप्तम अष्टम हो अपर प्राइमरी जीव तो 1 ରୁ 5 देखो लिखाई प्रोवाइडेड दी पर्सन सो अपॉइंट एज ए टीचर शाल मैंडेटरी अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंटरी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी विदिन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर माने कौन कहुच्छे भलसे बुझे आपण मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएट कि पीजी कि बीएड क्वालिफिकेशन पेपर 1 ओटीटी क्वालिफाई करूँ क्वालिफिकेशन हिसाब से आप टीचर अपॉइंटमेंट भी पाई जाऊँच देन अपॉइंटमेंट पाइबार 2 वर्ष भर आपको गोटे ब्रिज कोर्स देवाक पड़ो जहाँकि आपंकर 6 मासिक कोर्स ताको देले आपण माने आपण जॉबटा रहिबो अदरवाइज जॉब आपण पाइबेनी जॉब रू आपको बाहर करा जिवो ठीक अच्छे। यहाँ हूँ आम नुआ गाइडलाइन ओटीटी प्रथम आमर बीएड पिला माने प्राइमरी पे इलिजिबल नथिले एबे इलिजिबल अच्छे आउ से माने पेपर 1 भी दे पारे किंतु जिते बड़े आप जॉब पाइबे आज ए प्राइमरी टीचर अपर प्राइमरी नो प्राइमरी टीचर देन आपण माने आपणकर ब्रिज कोर्स करने को पड़ो 6 मासिकिया ठीक अच्छे ताकू करिकी आपणकर डीओ जो डिस्ट्रिक्ट आप पाइबे से डीओ को आप सबमिट करने को पड़ो बुझीगला एक्सट्रा किसी भी ना यही पॉइंट रे आ गोटे पॉइंट मुझे कही आप आंध्र बीएड हो ओडिशा बीएड हो ओडिशा सिटी हो फास्ट सेमिस्टर देते सेकेंड सेमिस्टर जाइना आप फास्ट ईयर रे अच्छा तो कौन से उपाय आप फास्ट ईयर रे जदि रोचे आपने इलिजिबल कौन से उपाय नुहति ठीक अच्छे। मुझे प्रूफ देखा आपने सर प्रूफ देखा तो जस्ट सेकेंड मु प्रूफटा टी काढ़ी दिए देखो ये लिखाई कौन ओटीटी इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स हु पोजेसिंग रिक्विजिट एकेडमिक एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन विथ रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ मार्क एंड ऑल कैंडिडेट परसुइंग द फाइनल ईयर
ঠিক ଅଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ବିଫୋର୍ ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ OTT। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ OTT ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ହେଲେ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡିଭିରେ ଯାଇକି ରିଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ହେବ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କର ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେ ନା ସାର୍ ଆମେ ଏଲିଜିବଲ୍ କି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ତ ମୋ ଥ୍ରୁରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ନୋଟ୍ସ ବଗେରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ତ ହେଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଡିଭିରେ ଯାଇପାରିବେନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ, କାହିଁକି ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦେବା କଥା ଦେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ଦେଇକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିରେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଭୁଲ କରିବେନି। ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ମୋର କିଛି ବି ଯିବନି। ମୋ ଖାଲି କାମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ଆଉ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ବୋଥ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ B.Ed ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ପେପର୍ 2ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପେପର୍ 2 OTT ପେପର୍ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଦେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ କରିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଇଗ୍ନୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ମାନେ ଇଗ୍ନୁରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ 6 ମାସିକିଆ କୋର୍ସ, ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଡିଭିରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ କରିଲେ ଦେନ୍ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିରେ ନାଁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିରେ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ରିକ୍ସ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରିକ୍ସ ନେବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଭିରୁ କଟାଯିବ, ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ, କେମିତି ଫିଲିଂ ଆସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ଫିଲିଂ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନେବେ, ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦେବାର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ପଡ଼ୁଛି ନା, ଫ୍ରିରେ ତ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁନି, ପଇସା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପେପର୍ 2 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ପେପର୍ 1 ଦେବି ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ B.Ed କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୋ ମତରେ ରିକ୍ସ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କେରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପେପର୍ 2ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି 2025 OTT, ଯେଉଁ OTT କି ମୁଁ 108 ମାର୍କ ରଖିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଯଦି 90 ମାର୍କସ୍ ବି ଧରାଯାଏ ହେଲେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଆଉ ଆମର ତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ନା 75, ତ ସେଥିରେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ OTT ପେପର୍ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଛି ତ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ଜବ୍ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କ'ଣ, ପେପର୍ 1 ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ କୋର୍ସଟା କରିବେ, ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲା ତ? ହଁ, ତ ରଖୁଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ।